Awasunsan, Naasunsan, Tsiloyanan, Esitsosan, Amanos, Awang, Naang, Tsiloyanan, Esitsosan, Amaneraiti, Amaneteraiti, Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane Amanoga Kalezaiti, Amana Kaletzaiti, Gishawati, Papasiti, Kesati, Dakonati, Christianity Ubaika, Ethiopian Dizaiti, African Dizaiti, European Dizaiti, Alamei, Idasong, Ubasong, Tewahedo Dizaiti, Aymala, Gampedeti, Aymala, Hasato, Gatsireti, Yagada, Achikaseka, Dumabagara, Arabagara, Sisi lo limateti osetti daysane kaseka betekiristane waqtawi bagara kaseka sisi botan asetti daysa intena ersanasi tani gigetara yadisi gigetara yidai tani astamare sabake debebe dangaro danqa getetasi tanara kaseka derezasi qaratsiri loitsiri asas shishanay kaseka loitsanay tanara isibe gidiri gamanay Nuni addafe uloppe loitsiri siqiri bonchiza nuisha tariku beqqele getetesi tariku beqqele ranne tanaranne issino gidiri nuni oganaw shegakkanaw inte kallana mala intena xossa saron sarogada ersaisi ubbayka kallite xossa saroy nunarado Sinsan gelada asayida mala dumma limate osoy osetti dogam idesi Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane Aiso wogay haraysa manadena bichetesi dogmay way qasaka qonnanay Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane gesha awati isino gidirine eti ersizaisi Tewahedo asasi obasi zor way qasaka tamariso woga gidida saate haysa betekiristana aiso woga dumma ogera qasaka lo limatetinne lo osetinne osetiraysa intena ersana koyadisi Xosay imadin nuni ubbay uloppe siqiri bonchiza zare dabbo qaseka allaga ayka dabbo giri shakonta ubba isbe gidirine asay baqalanta marza gidikko lo okko aymonota eranakko ya girinne ubba nuna minti dodiza gesha siqo abune sawrosenti Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅነ ደቡብ ምዕራብ ሸዋስነ ሸጋር ከተማ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስነ መስከሄ ዞና መድኃኔዓለም ገዳምስ በላይ አላፍነ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጌሻ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢቲ ኡባ ሺሺ zayti ኡባ ዶሲ zayti manqo qaseka durogire shakontayti goda Jesus Christos side manqota dosizay samala manqota dosiza awati nu awati gesha awati wostro yagza gidikko addafe gidza gidikko shagare agere suketen malka nonno kifile katama filodoro debre tsahay gesha abune takla haymanote betekiristane gibbe dumma limate osoy osetti daysi Ethiopia asa ubba ufaysesi gidopiatin qaseka isoti mirqas gakkidayta qaseka beirine betekiristana aysiza sabaka gubaye qaseka limate komite ubbay isino gidirine gesha siqo awata abune sawrosenta tsegin addafe birine gesha siqo awati abune sawrosenti marraqida way qaseka anjida ososon qaseka limate betana mala otsida hessa otsido qaseka wostiro yagza gidikko oydanso fuqi keetetana mala yagerenne limate komiteyne sabaka gubaye isino gidiri otsidaysasi meserete shucha way qaseka meserete dingaka wotsida xossay no awata ubba wodekka siqo saro nagiri nuna mintetsi doti gam ana mala nunika haymanota minnana mala xossas kiya qofay gido yagada kalliza saate qaseka xossay madin etara shagare agere sibketesi wana sraskaje getetirayti nuni ubbay dosizayti nuni ubbay siqizayti kitancha siqo malaka salame qase alamayo tafarranti etara bettiza saate daro Tewahedo asay ufayettidesi nunaka ufaysidesi xossa saroy nunara ubbara dana mala xossas kiya qofay gido isi sara qase gidiza saate etara qaseka gujiri
malka nono kifile katama burayo kifile katama ubba aysiza siqo awati melake hayle qomos abba afaworqe yohannis entika bettida eti bettiza saate qasseka tawaydo asay ubbay addafe ufayetin siraskaje malaqaseka etas koshiza misha eti ubba misha otsi gesha abune sawro senti qasseka wostro yagzagdikko limate otsida asa qasseka misha madida asa qofa madida asa ubbasi wostro yagzagdikko eti yayka kalliri foqa ka keetsana miniri otsanasi betikrsana eti dichanas yagirinne wostro gikko mintsetsana mala lo shillimate emida xossaya marama nunara ubbara dana mala xossas kya qofa gido ubbay ka kallite sesara gidza saate qasseka wae yagzadikko intena hasara efana ko yarisi gutsa eni debu Ethiopia bagga efana ko yarisi debu Ethiopia bagga intena tani efiza saate debu Ethiopia gamo arba mince debre hayle gesha Gabriele betekirsanene debre menkrate gesha Mikale betekirsane kanateti way qasseka qesati osanchati issino gidirine ወቃታው ጉደራ ወይ ቀስጋ ቤተክርስቲያን ሐይሳቴ አይሃኒ ዶዲዚ ቤተክርስቲያን ማላ ቦላ አይሚሽ ኦሰቲ ዶዲዚ ግዛ ባጋራ ዳሮ ዞረቲሪነ አሳይቲሪነ አቆም መገለጫ ገከናው ከስዳ ህሳ ቀስጋ ሲንሳን ሄዞ አግኔ ገከናው ምርምር ኮሚቴ ዶረቲሪነ አውደ ምረቴን ኦባ ቀስጋ አይሳ ኤሪሲን ወስት ትሪያ ግዛድኮ ቤተክርስቲያን አዋታ ቦላ ቄሰታ ቦላ ዱማ ኦጌራ dumma gasora issi mishay betkirsaane bolla qohay gakkizaysa ersirinne istin sibsiban utirinne loytsiri asayda eti asaya domana pesinsan nuni ubbay loytsiri siqiri bonchiza adda mino awati gesha awati imira qofa ekiri asay baqalara tamarana mala qasseka dumma ogera betkirsaana madido dizayti liqe hurane getane germanti qasseka sibsiban gelana pesinsan tawaydo nayti minnana malasine qesati qasseka batalay wolqama hadaray dizaysa eririnne qasseka aymonotan eti eqana malasine faacey ushacharaka faacey addirsaraka yizagideko tawaydo yagirinne ammanan eqirinne marka gidana mala yagirinne awatetsan way qasseka siraskashatsan kessiza zoreza obba liqe hurane getane germanti qasseka lo'ozore immida hessabe qasseka doomiza saate waanetire yagzagdikko sebsebay doometires qaxalires asay ubbayka ba qofa wotsida ba qofa wotsi ubbayka qasseka zoretin hayssabe doomerenne eqqiri nuni nagokko awdegkoka nuni orthodoxe nuni tawhaydo kanate qotishin qasseka dumma ogera betkirsaane boshettiza saate elana kakkoyko sana kakkoyko yagirinne kanateti ubbay lo qala hasayida qasseka shiqida asay ubbay qasseka etara diza asay ufayetidesi agere sibkete saratanyatikka dumma oso alafetetsan dizayti etara bettida etappe qasseka addafe nun ubbay loytsiri siqiri bonchiza magabe sanayate yaqob dastantika siraskaje kallirinne xafetetsan othizayti ufayetida ubbay qasseka ba oso bagara diza asay betkirsaane adara ekkida betkirsaane adara ekkira pena kare wostro yagzagdikko ubbay issino gidiri otsana isabe bagarakka qasseka dumma bagarakka higgewotte osettiza mishata ubbataka kalakalana dogma nagana haymanota bonchana keetsan gidin karen gidin higgewotte osettiza mishata ubbaka hagersuketezan nuni issino gidirinne astakakalana yagizaysa lo qala ubbayka hasayda programme wuriza saate qasseka wostro yagzagdikko nuni ubbay siqiza bonchiza awati gesha abune ኤልያስ እንት ጋሞና አካባቢ ዞኖች አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ጌሻ ሲኖዶስ አባላቲ ወስትዶ ያግዛግዲኮ አዳፈ ሃይጋ ካናሲ ኑኒ ናግዶሲ ሀደርሳ እንግዲህ ውሻቻ እንግዲህ ጮኦጊርነ ናገትዶሲ ሃይሳፈ ዶምሪ ቀሰ ኑኒ እቅዲ ኤላናሲ ሳቴነ ጊዜ ኑስ ፈቀደና ቤተክርስቲያን ያቆትተ ሳቴ እቅዲ ጸልኮ ያጊርነ አዳፈ አሳይ ምሽተና ማላ አዳፈ አሳይ ሃይማኖታን እቀና ማላ አዋተት ሳምባሲ ኮሽዛ ሎኦዞረነ ኤቀሰካ ሎሃንቆነ አሳ አንቂዳ ተማርሲዳ ዞሪዳ አሳይ ሃይማኖታ ምንና ማላ
addafe lo'ithiri nu aawati lo'o zora immida geeshsha abune Eeliyaasenta Xoossay haykka gujjidi naago membere phiphisinnaza bolla lo'o miishsheti ooththido dazayssa ubbayka nuni erizayssa dumma dumma ogera tohora gakkanaw biirinde tamaarsiise qasseka zoreetse asa minthethethe nu aawata Xoossay naago hayssa qasseka gaadda aygana kodina giikko higgewoxxe oosoy tani zaara yootana dumma dumma ogera shabaaketa bolla qasseka qeesata bolla daaqoneta bolla samba tamaareta bolla kiristaaneta bolla dumma metoy izayssi addafe harappe xalla gidina diza saate ortodokse giiri silxaane oykkiri anno beetekirstaano qohanaw asi dandayeessi qasseka ortodokse gidonta diiddo hanno beetekirstaano wozanay dizay maaddanaw dandayeessi hayssi qasse ubba asaas gelana malassi tani haasayayssi ortodokse xalla deenna ortodokse maaddizay ortodokse xalla deenna dumma ogera hanno beetekirstaane bolla keeththabe kareppe agalagayta bollanne beetekirstaane bolla yiza faaceza nuni issino gidiri zaarana mala Xoossasi kee qofay gaadda gidoya gaadda intena qasseka programa giigizayssa erisaadda aygaanaw kodina yaagiza gidikko wursetho bolla ubbayka hayssa beete woggaa galla hidaare 20 issi qamman hococa maarama kawotawussi hococa maaramo guussi morxolle maarami mala talbaabe maarami mala aksom tsiyooni mala birbira maarami mala hayssa gishassi ubbayka inte birbira giiddo hoye qasseka onxoxo giiddo hococa yaana mala intena qasseka hayssa Ethiopia Orthodox Tewaado Beetekirstaane EOTC afaan Oromo Televiziyoneekka RSS Xoossasi saroy qasseka kiyay gido ሁላችሁም የፊታችን እሁድ ህዳር 21 ቀን ወጮጫ መንበረ ብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በታላቅ ድምቀት ክብረ በዓሉ እንደዛው ደግሞ ዝግጅቱ በደንብ ተደርጎ እየተጠናቀቀ ስለሆነ እናንተ ደግሞ ከዋዜማው ጀምራችሁ እንድትገኙና ነው ከበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ ያለ የደብሩ ሰበካ ጉባኤን ጭምር ጥሩም ያስተላለፈ ስለሆነ እንዳትረሱ አይረሳችሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አይሰራ ቀስታኒ ያጋዳ አይጋና ኮዲናጊኮ ፕሮግራማ ውርሳ ጌጋዲሲ ፕሮግራማ ጌጊዳይ ጌጊሰራ ኤከራይዳይ ታኒ አስተማረ ሰባከ ደበበ ዳንጋሮ ዳንቀራኔ ቀሰካ እጽቶን ኡፋይ ዱጋሞ ቃላ ያሰትሺ ቀሰካ ዱማ ቃላ ያሰትሺ ኑቶ ሃይዶ ቃላ ደነ ያጊሪ ኑራ ሲቆን ሎይትሪ ቀራጺዶ ጋምኢዳ ኑሻ ታሪኩ በቀለራ ግድሪ ጌጊዶሲ ጾሳሰሮይ ተዋይዶ አሳራዶ ጾሳየሞ ሳሚንታን ቀሰካ ዱማ ባራጋጋና